Ne postoji reka u Evropi koja na svojim obalama ima posejano toliko manastira i crkava kao što je reka Lim. U toj nisci nemanjičkih zadužbina vekovima izaziva pažnju oreol Srpske pravoslavne crkve, Sveta Kumanica. Ne slučajno iznikla između carske Lavre Mileševe, prelepe Davidovice, crkve svetih Petra i Pavla i Starog Voljavca, označava središte svetih obala Lima. U istoriji hrišćanstva nije zabeleženo da se na obalama jedne reke sagradilo toliko crkava i manastira kao što je to urađeno na obalama Lima. Narodno predanje kaže da je podignuto negde oko 70 crkava i manastira. Arheolozi i istoričari umetnosti tvrde da ih ima mnogo više, oko 130. Prvi pomen o manastiru Kumanici nalazimo u Kruševskom pomeniku iz 15. veka. Nakon toga manastir Kumanica se pominje nekoliko puta u 16. i 17. veku. U istoriji je poznato da se u manastiru Kumanici čuvalo čuveno kumaničko četvoro evanđelje. Ovaj naš značajni rukopis nastao je početkom 16. veka, a portreti evanđelista oslikanih na njemu su predstavljali najveće delo umetnosti toga vremena. Dakle, koreni manastira Kumanice su vrlo duboki. Ova svetinja je čuvena posebno po svetome Grigoriju Kumaničkom. Znalo se da se on ovdje podizavao. Postoji predanje da je bio episkop, druga predanja da je bio asketa, a treće da je bio rodom od Nemanjića. Grigorije Kumanički, pošto se po ovom nekom istorijatu i precizno ne može utvrditi njegov identitet, saznajemo samo i dolazimo do toga da on potiče od loze Nemanjića. Ali mi ga proslavljamo kao Grigorija Kumaničkoga, kao jednog velikoga i osvedočenoga svetitelja. Međutim, ono što je najvažnije, Kumanica je jedno svetilište koje sabira narod svojom toplinom, svojim čudotvorstvom, svojom nekom izuzetnom ljepotom, duhovnom, kroz mnogo vjekova. Ko je taj čudni i tajnoviti srpski manastir, oko koga se vekovima na tom svetom mestu okupljaju hrišćani i muslimani, tražeći spasenje i očekujući pomoć? Šta je to što kao magnet privlači ljude, bez obzira na veru i nacionalnost, i u vremenu nakon njenog zarušavanja? Zbog čega se na njenim pocrnelim zidinama uvek, a i danas pale sveće, a ne na mestima za to određenim? Jedna stvar je vrlo interesantna kada je u pitanju manastir Kumanica. Kada dolaze vernici, narod, u principu prvo dolaze, vidite, iza apside, pored same, vidite, ove stene, dolazi do ovog zida i tamo pale sveću. Tek posle tog čina koji se obavi tamo na ovom delu, oni se vraćaju, ulaze u crkvu, vidite, pale sveću i upravo se tu mole Bogu. I arheolozi tvrde da je to u stvari prvobitni zid i da je to u stvari bila prvobitna ta pećinska crkva, pećinski manastir, pećinska isposnica, gdje su živjeli pravi kaluđeri isposnici i da se nalazila, vidite, uz ovu samu stenu. Ovaj deo je u 16. veku dozidan, u stvari ozidan, i dobili smo u stvari osnovu sadašnje crkve. Također, gore iznad stene su pronađene dve isposnice za koje sigurno već znamo da su tu živjeli kaluđeri, tako da ta teorija o prvobitnoj crkvi, isposnici, pećinskoj crkvi je potpuno tačna i to dokazuje postojanje ovih zidova koji se nalaze iza apside sadašnje crkve Kumanice. Kako je Kumanica
srušena. U istorijskim dokumentima i u crkvenim piše da u 18. veku je Kumanica zarušena. Arheološki radovi pokazali su da Kumanica nije gorela. Znajući da su svi drugi manastiri u Limskoj dolini, i manastir Mileševa, i manastir Davidovica, i svi drugi manastiri goreli, i da su bili pljačkani, bilo je, bar za mene, iznenađujuće da Turci Kumanicu nisu zapalili. Kumanica je posvećena saboru Arhangel Mihajla i Gavrila. Najstariji pamte da se 25. i 26. jula išlo na sabor. U našem kraju u Polimlju postoji nekoliko praznika gdje se kaže kod nas da to poštuju i Srbi muslimani, da se nikada na Svetog Prokopija ne radi, na Uljenu Mariju, na Svetog Vasilija Ostroškog ili kada je sabor u Kumanici. I to traje vekovima. Ali ono što je na mene ostavilo utisak jeste kada je moja pokojna majka, moje braći i meni jednog dana rekla da ona ide na taj čuveni sabor u Kumanicu i da mi treba da znamo da je to jedan manastir koji ima posebno poštovanje i da na tom mjestu vekovima se dešavalo nešto što se u drugim manastirima dešava. I to je jedini sabor u svim srpskim manastirima i u svim srpskim zemljama koji se dešava noću. Uzeo sam kameru i fotoaparat i na južnoj strani, gdje sada više nema brda, bio neki šumarak. Ja sam se tu zavukao i čekao da vidim šta će se dešavati. Video sam prvi put pocrnele zidove i pitao sam od čega su, a onda sam video da su to hiljade i hiljade sveća koje su vernici palili tokom svih vekova. I onda negde sa prvim mrakom video sam ogromnu kolonu ljudi koji su peške prilazili tom svetom manastiru, odnosno tim ruševinama. I kako je padao mrak, sve više i više ljudi je pristizalo i odjednom svi su imali sveće rukama i kao po tradiciji koju sam prvi put video, počeli su da te sveće stavljaju na zidine i da pale. Ljudi koji pristižu i žene daju priloge, to je običaj, stavlja se novac na zidine, stavljaju se čarape, deo nekog predmeta, odeće, verovatno nekog bolesnog, i odjednom scena, sve to gori i čudna tišina naroda koji ćuti. Niko tu reč ne progovara. I odjednom vidim da se ta masa polako otvara i vidim vode bolesne, da oni budu uz zid crkve. Da u stvari je tradicija da budete uz zid, da li unutrašnji, da li spoljni, ali samo da ste do zida. Nakon što su doneli bolesne, odjednom se pojavljuju sveštenici koji ulaze unutar crkve i počinje liturgija. Dok Limskom dolinom odjekuje pojanje svetih otaca, kumaničke zidine gore kao živi oganj obasjane svetlošću sveća. Tamo, iza oltara, pod kamenom liticom, gde su ostaci najstarijeg zida i gde su se uvek palile sveće, narod je već polegao po zemlji i tu se više ne može prići. Ta tišina u stvari i to ćutanje ljudi u stvari je vezano za molitvu. Tada sam u stvari video da se ljudi mole u sebi. Sve dok negde pred zoru, kad se oni polako razilaze i kada se taj kumanički sabor 25. na 26. juli za tu godinu završava. Sjedjaj voslavljena prestolje Božestva, o oblacije lekcije, pride Isus prebožestven. – 25. jula uoči sabora
Ovdje se održava svenoćno bdenije, služi se sveta tajna jelo osvećenja, na kojoj se, bio sam prisutan ovih 14 godina, uvijek neko isceli na sam dan sabora. Manastir Kumanica je isceliteljski manastir. Mnoga isceljenja se dešavala u manastiru Kumanici. U manastirskim knjigama stoji zapisano 1962. godine u manastir Kumanicu donose u jednom tkanom platnu, takozvanoj serđadi, jednu muslimanku devojku iz Bijelog polja. Čitali su joj molitve za isceljenje, pomazali je sa osvećnim uljem iz kandila Svetog Grigorija i ona je na očigled mnogih koji su tad bili prisutni izašla na svojim nogama iscijeljena iz Svete Kumanice. Djevojka je jedna muslimanka. Dolazi da joj otvorim ja crkvu, rodica i drugarica su je dovele. I ona kad smo ušli u priprat, ona kaže, ma znaš šta, ja sam džabe došla, ja sam sve obišla, ali meni nema leka, ja ću bolesna umreti. Prišla je, ja sam joj rekla, poljubim samo mošti i spušti glavu i moli se Svetom Grigoriju. Pa nisam, kaže, gledala u sad koliko je vremena to prošlo, kakvi su krici bili iz njenih pluća. Pa onda je htjela da napusti, rekao ne može. Bolovi je isto imala velike bolove u grudima, tako mislim toliko i plakala je. Ja sam rekla samo budi tu i držale su je rodica i ova drugarica i ja sam ju brisala. Ona je samo klonula, zaspala na kivotu, klonula i da je nisu ove držale, ona bi pala, zaspala. Ali nikad je ja više nisam videla. Ovdje iznad manastira Kumanice ima jedno selo Vrbnica, a u njemu živi jedan starac Milan Šebek. U mladosti on je oslepio. Pokušao je 2 puta da izvrši samoubistvo, da se obesi, drugi put su ga spasili njegova rodbina, doveli ga u Kumanicu i on je ovdje i progledao. Danas je to jedan blagočestiv starac koji dolazi redovno na nedeljna i praznična bogosluženja. Mene je posao bolovi natjerao. Ja sam ispratio porodicu svu na dan sabora, da bi prekratio život. I stavio sam bio. I u to vrijeme kratko dođe mi druga pamet. Rekao, daj da im ne činim danas. To se računa sabor u svom selu, radost. Ako ne bude bolje, ja znam svoj plan. Te kažem sve to pismo. Kaže da sve ima pokajanja, a sam sebe kad uništiš za to nema ko da se kaje za te. I ovaj mi je opet tutor crkve. Našao sam to pismo, pa mi donese. Ja kažem, slijepe ništa. Uzmi, kaže, uzmi, moćiš. Dugo sam gledao, ništa nije bilo problem. Poslije ne prođe dugo vremena, ukazao se kao od Boga poslije kiše. Ono, kad se pokaže. Za čita mjesec dana sam ja strepio. Kad zamrknem zdravo, nađu takav osvan. Hvala Bogu, ne povrat se više. Ovdje sam progledao. U ovoj svetinji mnogi je nazivaju Malim Ostrogom, ali postoje pisci koji ovu svetinju nazivaju i Banjom Vitezdom. Objasnit ću zašto Banjom Vitezdom, jer sveti evanđelist Jovan opisuje onu priču koja se desila bolesniku u Banji Vitezdi, a to je da je došlo do njegovoga isceljenja. Kao što znamo, ovaj manastir je posvećen u velikom broju. Ljudi dolaze kako da se poklone ovoj drevnoj svetinji, tako da celivaju i mošti Svetoga Grigorija Kumaničkog koji se nalaze u ovome manastiru. Ono o čemu bih ja želeo da vam ovom prilikom kažem nešto o manastiru Kumanici vezano je za ove 3 ikone koje vidimo ovdje, koje nas dočekuju kada dođete u manastir Kumanicu i koje su rađene za potrebe prve arhijerejske liturgije koja je obavljena pre 15 godina na zidinama manastira Kumanice. Međutim, rok za njihovu izradnju bio je jako kratak, to je svega 8 dana. Ja sam predložio da napravimo neko privremeno rješenje, da to bude tempera na hameru koje bi se ustaklile i tako bi stajale na zidinama. Međutim, ikone koje sam izradio postavljene su na lesonit ploče i one su i kišu i sneg i sunce izdržale da se te ikone nisu ni raspale, ni pocepale, ni izgubile.
1970. godine projektom pruge Beograd-Bar željezničke šine su trebale da prođu pravo preko zarušenih manastirskih zidova. Tome se usprotivio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu. Oni su sprečili da se manastir poruši i tada je prvi put su urađeni arheološki radovi. Nakon tih arheoloških istraživanja pruga je pomerena na nekih 5 metara i umjesto jednog koloseka iz nepoznatih razloga tu ispred Svete crkve su podignuta 3 koloseka i svi oni arheološki nalazi koji bi ukazivali na život Kumanice i njene istorijaca su bili uništeni i bačeni bukvalno ispod šinskih pruga. I te godine nadležni zavod iz Kraljeva je zaledio postojeće zidove i oni su tako ostajali sve do 1999. godine kada smo mi počeli nakon blagoslova da radimo na obnovi ovog svetog manastira. Imao sam kompletnu skicu iz Kraljevačkog zavoda, gde su oni sve kopali. Video sam da su oni kopali u kompletnu crkvi. Jedino što nije kopano, to je bilo u đakonikonu, to je prostor u oltaru koji je negde nekih 80 cm, možda sa 50 i to je jedan mali uzak prostor. I ja sam tražio od Ministarstva kulture koje daje dozvole da se upravo dozvoli revizija arheoloških istraživanja u samoj crkvi i oko crkve. I jednog dana u tom prostoru đakonikona u oltaru je kopao jedan radnik i ja sam bio pored njega. I sad kad smo došli do đakonikona, on je mene pitao, a hoću li tu? Ja sam rekao da. I onda je on zamahnuo krampom i na prvi udar osjetili smo da je udario u nešto što je ukazivalo se dole nalazi neki predmet i na nekih 10 cm ispod same površine ukazao se komad cige, pa kad smo tu zemlju sklanjali, vidjelo se da je to jedan mali osarijum ili sarkofag i ja sam odmah javio tadašnjem vladiki Filaretu da smo našli jedan sarkofag, ali da ne znamo šta je u njemu i da ga ja neću otvoriti bez prisustva vladike. I kad je došao, on je dao blagoslov da se podigne taj poklopac od cige i kad je poklopac podignut, ugledali smo mošti nečije koje su kanonski bile složene u tom malom osariju. Svi smo znali da se radi o nečemu što je jako bitno, o nečemu što je jako značajno, iz prostog razloga što do tada nikada u arheološkim radovima, kad su crkve u pitanju, takav nalaz nije nađen. Ne samo da nije nađen, nego se nikada nije desilo da je u oltaru neko sahranjen. Jer po kanonu naše crkve se tačno zna gde se ktitori sahranjuju, gde se kraljevi sahranjuju, ili gde se igumani sahranjuju, ili gde se vladike sahranjuju, a to se nikad ne dešava u oltaru. Pogotovo ne u đakonikonu. Pa znate kako kod samoga sahranjivanja nije to nikakav drugačiji i neobični način. Sam način sahranjivanja po pravoslavnom običaju je isti. Sem što se utvrđuje možda kakav je sarkofag bio, od čega je bio i način odejanija i odežde koje je nosio taj koji je sahranjivan ili obeležja a koje je imao na sebi. Pogotovo kada smo pažljivom analizom vidjeli, jer znajući srednjovekovne majstore koji su toliko bili vešti, koji su filigranski obrađivali mekanu cigu, da je ovaj sarkofag rađen na brzinu i da je to najvjerojatnije bilo vezano za neku opasnost i manastiri koji su svi poštovali, manastiri koji Turci nisu zapali i da upravo u tom svetom manastiru sklone i sačuvaju neko ko je bio jako bitan. Nakon što smo vidjeli da su mošti u pitanju, po blagoslovu vladike
ja sam negde uveče sarkofag sa moštima odvezao u manastir Mileševu, gde smo taj sarkofag uneli u oltar i zapali jednu veliku sveću, čekajući da ja pozovem doktora Živka Mikića, antropologa, koji je pre toga radio antropološku analizu svih moštiju, pronađenih u Komunici i Davidovici, i onda kad je došao profesor Živko Mikić, on je hitno došao iz Beograda, mi smo izvadili sve te mošti iz tog sarkofaga i tu je urađena prva antropološka analiza. Pre bezmalo 2 decenije pregledao sam antropološke nalaze iz Kumanice. Poseban nalaz predstavlja sekundarna sahrana jednog skeleta koji je bio u sarkofagu u oltarskom prostoru. I ono što je vrlo važno jeste da su kosti u tom sarkofagu unutrašnjih dimenzija 80 puta 30 puta 30 bile složene, a na gornjoj etaži se nalazila lobanja koja je bila delimično fragmentovana. I mi smo na slici 2 u ovoj publikaciji ilustrovali lobanju ove ličnosti. Prvo kako je ona izgledala, u kakvom je stanju nađena, a potom smo napravili i dopunu, odnosno grafičku rekonstrukciju i videle su se njene osnovne morfološke karakteristike. U aparatu vilica i zuba prisutno je svega 6 zuba. Kičmeni pršljenovi su bili zahvaćeni artritičnim promenama, tako da se ne može reći da je ova osoba bila idealno zdrava. S obzirom na njenih nešto preko 50 godina, to kažem, jer toliko smo utvrdili da se kretala, da je iznosila njena individualna starost, a pol je bez dileme muški. Uzrok smrti ostaje nepoznat, ali iz regresijonog odnosa dugih kostiju mogli smo da zaključimo da se telesna visina kretala oko 166 cm, što bi po konstituciji koje su prikazane na ovim slikama 1, 2 i 3 moglo da znači da je to ipak bila jedna muskulozna osoba koja je ukazivala na svoju vitalnost i u tom uzrastu. Na izvestan način postoji jedna veza između manastira Mileševa i manastira Kumanice. Kada su prenešeni mošti Svetoga Save iz Trnave u manastir Mileševu, 3,5 veka manastir Mileševa je bila kultna crkva ne samo Srba, nego velikog broja muslimana koji su dolazili pred mošti Svetoga Save. Apsolutno to Turcima nije odgovaralo. Zbog toga je, prema istorijskim izvorima, Sinan Paša odlučio da spali mošti Svetoga Save i znamo da su mošti odnešene, da su spaljene na Vračaru. I od tog vremena, znači negde kraja 6. veka, manastir Mileševa prestaje da bude kultna crkva. Muslimani ne dolaze tako masovno kao što su bili u periodu kada su tu počivali mošti. Međutim, od 16. veka naglo na ovim prostorima kultna crkva postaje manastir Kumanica. Zbog čega mi to ne znamo? Zato što mi ni danas da ne znamo ko je podigao manastir Kumanicu, ko je ktitor, što mi ne znamo ništa iz tog istorijata pre 18. veka, osim što znamo da su u 18. veku u Kumanici počivale svete mošti svetog Grigorija Kumaničkog i svetog Haralampija. U starim srpskim zapisima i natpisima piše da su se prilikom rušenja crkve mošti razdrobile po celom ovom podu i počele su da se prikupljaju jedan deo čudotvornih moštiju svetog Grigorija Kumaničkog čudotvorca dati na čuvanje u kući Antonija Simonovića ovdje u Bijelom Polju, gradu najbliže manastiru Kumanici. Ali također znamo istorijski da u crkvenom dokumentu piše da su ih oni prodavali na parče i da se posle nekoliko godina cela ta porodica ugasila i od njih više niko nije ostao živ. Jedan deo i danas je na čuvanju u manastir Dragović kod Drniša, u Krki u Hrvatskoj. Tamo se čuvaju i 2 pečata manastira Kumanice sa potpisom jeromonaha Nikodima.
kroz istoriju znamo da su na ovim prostorima počivale mošti samo nekoliko značajnih ili najznačajnijih srpskih svetaca. To je znači Grigorije Kumanički, Sveti Haralampije, Sveti Sava u Mileševi i mi ne znamo da na ovim prostorima još neko počivao od srpskih svetaca. Pouzdano znamo da su iz manastira Kumanice odnete mošti Svetog Haralampija 71. godine, kada je Zavod iz Kralja kao nadležna institucija u manastiru Kumanici vršio arheološke istraživanja. Našli su u ovom delu, u Priprati, grob, verovatno, Svetog Haralampija, koji je izvanredno bio ozidan sigom. Vidi se da je bilo sveto mesto, oni su ga snimili, ali je grob bio prazan, tako da se priča potpuno složila da su mošti Svetog Haralampija i Grigorija Kumaničkog odavde odnete. I onda se postavilo pitanje čije su mošti u Kumanici pronađene. Jer smo apsolutno znali, svi, a pogotovo i ja sam bio siguran, da u Kumanici, koje je kultno mesto gdje dolaze svi bez obzira na veru nacionalnost, da nije mogao biti neko koji je običan monah, već da se radi o nekoj značajnoj, crkvenoj, istorijskoj ličnosti. Iz tog razloga profesor Živko Mikić je u dogovoru sa mnom je otišao na sastanak Svetog Sinoda i patrijarha Pavla tražio je prijem i prema našem dogovoru mi smo tražili da se uradi DNK metoda. Da jednostavno pokušamo da saznamo pre svega da li je u pitanju neko iz roda Nemanjića. Međutim, ta molba naša na Svetom Sinodu nije bila uslišena iz opravdanih razloga i poruka koju su poslali i meni kao rukovoditelju projekta i doktoru Živku Mikiću da to ne radimo sada, da nije vreme i da će doći vreme, pa ako bude trebalo da se tada uporede mošti i pokuša saznati u stvari o kome se radi. Jedan period koji se mora čekati i prosto po blagoslov patrijarha crkve doći će i sigurno do toga. To je taj proces koji prosto crkva ima i koji mora da se čeka da bi do toga došlo. Tako da smo ukinuti za jednu naučnu istinu, za jedno saznanje koje bi nam zaokružilo celu situaciju u vezi sa ovom ličnošću. Vladika Mileševski, gospodin Filaret i Sveta crkva objavili su da su to mošti Grigorija Kumaničkog i tu je za nas bila završena priča o čijim moštima se radi. Nakon toga su mošti iz manastira Mileševe vraćene u manastir Kumanicu, gde se i danas nalaze i gde svakodnevno reke ljudi dolaze upravo da celivaju te svete mošti i posete ovaj sveti manastir. I kada sam pitao rukovodioca istraživanja tadašnjeg direktora Zavoda u Kralju, gospodina Đorđevića, a zašto niste kopali Đakonikonu, on je meni rekao, pa tamo nema ništa. Tamo nikad ništa nije bilo u zemlji, zato nismo kopali, kopali smo sve drugo. Najmanjim potezom nekog alata bi pronašli sarkofag, nego se desilo da te 99. godine, u vremenu kad smo bili bombardovani, napadnuti, se pronađu svete mošti, a ja mislim ne slučaj. I napokon, aprila mjeseca 2000. godine počela je obnova manastira Kumanice. Crkva je sazidana i kupola. Na vrh kupole stavlja se jedan posebno obrađen kamen koji se zove ključ. Ključ je deo komada sige koji je gore širok, koji se dole sužava i onda se napravi taj otvor i kada stavite ključ, onda sklonite skele i centralna kupola stoji. Ukoliko taj ključ izvadite, onda će cela kupola da padne. Na ovoj severnoj strani, tu napred, se nazila jedna gomila artefakata, kako mi kažemo, odnosno kamene plastike i od cige, koji su bili
sa autentične crkve, znači iz srednjeg veka, koje smo mi trebali da vratimo ukoliko nisu suviše bili polomljeni. Međutim, ja nikada nisam primetio jedan predmet koji je bio potpuno crn i primetio sam u stvari da na toj širokoj strani koja je bila malo deformisana prolazi jedna metalna kuka, video sam da je kovana i znao sam da je srednjovekovna. I odjednom mi je samo palo na pamet da je to u stvari srednjovekovni ključ koji je zatvarao tadašnju centralnu kupolu. I mi smo taj ključ ugradili i kada vi pogledate unutar kumanicu vidite pocrnele zidove. To su zidovi iz srednjeg veka, iz vremena gradnje crkve i tako je cela crkva tu do negde metar otprilike sačuvana i onda ide sve taj novi deo koji smo mi zidali i samo zadnji taj komad koji zatvara kupolu je ključ koji se vidi sa unutrašnje strane kada uđemo u crkvu i to je, kažem, nešto što govori da u Kumanici ništa nije slučajno. Nakon nekoliko meseci intenzivnog rada, 12. novembra 2000. godine, na obnovljene zidove i kupolu vraćen je pozlaćeni krst koji su darovali žitelji Vrbnice i Bijelog Polja. Ponovo osvećenje ovog svetog manastira obavio je tadašnji vladika Mileševski, gospodin Filaret, uz prisustvo velikog broja ne samo vernika, već i svih onih koji su bez obzira na veru i nacionalnost došli da prisustvuju ovom značajnom crkvenom i istorijskom događaju. To osjećanje koje sam ja doživeo te noći, kada sam prvi put ugledao ove svete zidine i svet, i kaluđere, i molbe, i bolesne, je nešto što je meni dalo snagu da ovaj sveti manastir za veoma kratko vreme obnovimo i da vratimo sveti krst koji je na njemu bio pre 18. veka. Ovake svetinje spajaju vjekove, narode, države, prije svega spajaju ljude. Stalno ćemo ovde biti jedno. Prosto je zaista ima jednu veliku misiju ovaj manastir, jedan zaista i moć i molitvu da nas iznova spaja ka jednom cilju, a to je ka Bogu, ka ljubavi, ka dobrim delima i sve ono što poističe iz vere. I o manastiru Kumanici će tek početi prava istorijska priča o njenom životu, o njenoj kultnosti i o tome zbog čega je narod, ne samo pravoslavni, već islamski, katolički, jako poštuje i dolazi na poklonjenje i na traženje pomoći od ovih zidina koji su već vekovima preveni voskom. A dole ispod čuje se zeleni lim, žubori kao da nastavlja svešteničku pesmu i sve se stapa u jedno. Narod i reka, Kumanica i nebo.